Kia ak garip larka. Apni imandari se. Apni zindagi badal sakta hai. Ya kahani hai Ahmad ki. Ek Aisa larka. Jau kabi jut nahi bolta se. Ak cowot sepur sukon gaun min. Ahmad rehta se. Uska garkota se. Lekin uska dil. Bohat badase. Ahmad ki ma aksar keh titi. Beta. Hamesya halal kamai karna. Kahe kam ho. Nager pa ak ho. Ek din masjid min. Imam sahib adalah kaha. Jo seks amanat min hayanat karta hai. Woh saha musalman nahi hota. Ya baat. Ahmad kedil min bas gai. Agel din. Ahmad bazar gaya. Wah logon kimadat karahase. Ke acanak. Usai zamin par. Ek bhari selimili. Japu senahola. TUS min soun kesike. Camak rehite. Ahmad kedil min. Du awazain an lagi. Ek kehti. Ya paisrak loh. Tumhari zindagi badal jayagi. Dosri kehti. Ya amanat hai. Aiswa paskaro. Ahmad foren gargaya. Orsap kucuma kok bataya. Ma adalah muskura karkaha. Beta. Ya Allah ka impihan hai. Hamesya seka saat dana. Ahmad bazar wapas gaya. Orzor seawa aslagai. Kisi kiseli gum hui hai. Lok usai defkar. Hairan regay. Tauri dairbat. Ek buzurk an mirota waw aya. Beta, woh seli meri hai. Meri sari zindagi ki kamaiti. Ahmad adalah bagair dair kie. Seli usai wapas kardi. Buzurk admi kian hon min. Husi kan suege. Yu as adalah Ahmad ko ina mdana caha. Lekin Ahmad adalah kaha. Mujisirf Allah kirasa cahye. Kuch din bat. Wohi buzurk aadmi. Ahmad kegar agya. Woh, ak amerer tajir se. Yu as adalah Ahmad ko apnekam parak lia. Or istarah. Ahmad ki imandari adalah. Uski zindagi badal di. Ya atrahen. Sekce or imandari. Kabi zaya nahi jati.